ইয়াজির জীবন কালকে নাই আরে দিনে কাটা দিনে বই আরে ই মাটির পিণ্ডা মাটি দিনে আরে মিশি যা মিছ মায়া খেলা ঘর আরে সরি যা কেতে বলু মোরা মোরা আরে কেহি নুহে কাহার হায় রে মোড় মন হয়ে সটা বিহার সিয়ার আমার যেন কি মোর না বি রমাকান্ত আর তাঙ্কর ভাইর না বি রমাকান্ত আমার সে রমাকান্তর দাদা সম্মান রক্ষা করে করে গোটে ভিডিও দেখালে आ वीडियो रे जनता ई शास्त्र मते गायब बोली कर देखै छ तो धीर पानी पत्थर काटे खरबर हेले आठो फाटे आज आमे आसी छु पवित्र जगह धनुयात्रा भगवान कृष्णंकर लीला तो निश्चिंत भाव रे आमे हरिवंश कृष्ण रस जेते हमर गुरु ठानो आमे शिक्षा पाइ छ सब आज शास्त्र मत रे एखा जीवा के पड़बो हेते लागे हम 3 माह धान प्रोग्राम रखि छु हां ता ई पृथ्वीटा गुटे होचे बाबू रंगमंच रंगमंच भितरे भगवान हमको 56 कोटी जीव के 52 कोटी भंडार जन्म करे तो जिते बेले भगवान 56 कोटी जीव जन्म कले समस्त गुटे गुटे आमे नाटुआ इटा अभिनय करबा लागि ई पृथ्वी रे हमको पठेछन तो जेते बेले हमर अभिनय सरी जिबा ई देह के छाणी करी आमे शून्यवास होई जिबा ई देह लागि जेते गर्व करछु ई हमर शरीरटा ई माटी मिक्सी करी छार खार होई जिबा अरे केते बोलो मोरा मोरा अरे केहिनु हे कहार हाय रे मोरा मन ई दुनिया दुई दिनिया केते देखु रे सपन ई दुनिया दुई दिनिया केते देखु रे सपन पानी सा 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 पानी रे 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 सारे रे गा गा सारे रे नि सा सा पानी रे मा पा धा नि सा मा पा धा नि सा मा पा धा नि सा माटिर पिंडा माटी दिने अरे मिसी जीवा ला 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 बिछमाया के लखर सरी जीवा केते बोलू मोरा मोरा अरे केही नोहे कान आय रे मोरा ई दुनिया दुई दिनिया केते देखु रे सपन ई दुनिया दुई दिनिया केते देखु रे सपन ई दुनिया दुई दिनिया केते देखु रे सपन
তুই আইছু বলে গেলা তুই জীবরে মনে গেলা বলা বেলে কেহি সাঙ্গে সতে নাই জান হায় রে পাগেলা পদ পদকু সুধারস কহন্তি জগন্নাথ দাস যদি গীতর পদকে যে যদি বুঝি নে পারবা বলে গীত লেখিকরি কবি মানকর কিছু মূল্য নেই রহে কি গীত কহিকরি আমার মধ্যে মূল্য নেই রহে কি শুনবা লোকর বি মূল্য নেই রহে তো পদরে কবি কাই বলি লেখলেন এ তুই আইছু বলে একেলা এ তুই জীবুরে মন একেলা গোলা বেলে কেহি সাঙ্গে সতে নাই জান হায় রে পাগেলা এ তুই আইছু বলে গেলা তুই জীবুরে মনে গেলা গোলা বেলে কেহি সাঙ্গে সতে নাই জান হায় রে পাগেলা ই দুনিয়া দুই দিনিয়া কেতে দেখুরে সপন दुनिया दी दुनिया केते देखुरे सपन दुनिया दी दुनिया केते देखुरे सपन যেতেবেলে ত্রেতয়া যুগরে রাবণর সভার গোটে নৃত্য হইতিলা তো রাবণর সভাকে নিজে মহাদেব নারী বেশ ধারণ করি করি নৃত্য করে আসিଥିଲେ ଆଉ ଯେନ୍ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ ଶିବ ଆଜି ହେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗା ତ कथारे कहीं बोली अच्छे गुरु बिना जे पाठ कौड़ी बिना जे हाट बिन पैसा रे जदी बजार के जीव बोले पड़ला पड़ला मार खाइब गुरु न कले हे अर्जुन काहू मिलिब ब्रह्म ज्ञान गु शब्द रे गुणाचित रु शब्द रे रूप वर्जित रूप गुण दयंग नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः गु होचे जे अंधार रु अक्षरटा होचे आलोक अंधार रु जेउ जन आलोक को देखाए भल रास्ता को निये भल ज्ञान दिए भल कथा सिखाए ताहा को गुरु बोली कर तो आमे गुरु गुटे करिथिना बोली करी हमर पश्चिम ओडिसा गाँ गाँ शहर शहर आमे बुली पारुछु धनु यात्रा मनु यात्रा हनु यात्रा केते यात्रा गो तो एते 5 लोक सामना थी ठिया उठी करी आमे दुई पद कथा कहि पारुछु तो सर्वप्रथम जेते कथा जीवा आगर महिला में गुरु वंदना ठीक कर तापर जे करे आके जिमा